arasa kukuka ali kuma na ya me kinga sega ka miti damadamani parce que yemi fo fana che ma o ka ke to ne da ku bara kuma la bi donc bi fana itume ame arasa folo anga fo ka tegero fo aye mali fa ku na ulo che ele plani ye aichi antiye aichi amine ani chi ame ka na toma wa mali almami chi antigi be ba ko wa ni ala ikolo mine ala to ko chi ala ti bolo bla wa ni ma o ikolo bla o ba so ikolo ba ala bolo ni senjala befe ikolo be ka ala bolo oni ka chi ame be no fe wa anya wole fala ko chi akede ka amo chi an kuntiga yebbi wa anya kala fe kunu ka soro amani wonye angala fe kunu ka soro anya to home angala fe kunu aka fanta kanuna angala fe kunu communicati jigila ay ko ba mi ke communicati kono sisa o ye tumanye nyama mumbe no ka la che o yo jojo ro fo nyama daga bola andala fa be ni ka pampeo ama ko ka bargala mi dogu be sebe no goro kauka o ko e suda bola na salinga ko e lo sunna na o ka ala kanda mi ke o yo bara o toyi nanga salinga ni jo o baka moto mine keme woro resibi bolo ni momli jola o baka momli papier mine wa keleni keme shegi resibe ya wa adama merci ko kale mo chala ale papier mi fanandi ayo fanandi ma fanandi bolo kene kaya mais maintenant kala mie anga suko enclavé la ni jo kalibe mu gan fensa iga moto be mine la pour le soute dogara fo wa kele keme shegi keme woro ni momli ni jo wa kele keme shegi wa kele ni keme shegi o degu be sugula mo bela denika o ko ala ta ko fa ame kuma la no te kanga bo ne ni sendo ala dabe sorada wa diam bebe bo akalama donc kuma yeniye doso ni makobe fefe na matima toroya le banga ame imposera ame dedoemo sara ame salon sara ame ni pesara ke client ki ni toka sanika ame tami yala ante manyewa pro internationally nationally kuremale nationally ikado ngafo sibe nationally chukuro ni sebe ni ngoro bala dugu kele utawa jamana kele utawa maobe joy ka sanike dabana ni be chugodi tibida be chugodi an feya sira yere ka bo wani momi jodro be mire ko ni sega de be bela denika ko ka korofo fo ikase ka famu e fana se an deme mina amba don kunu iye mawo deme chianga wa jago kala no torola mali be torola jamana be torola jago kala ikado ngafo jamana be an ne kola an ne be ka jamana développer on te marché on ma fouike on ne boka droit sala mais on me war sur femme na koko bali wa ikado nga fo abena muso chama ke sunguru ba ba ka keto ni salimage muso chama mina tata man foro obelo to yere fere wa jeni diplôme mbembola ambi akachani mu wani koy o bebo dairi menina do yi tajijo fama ya mase ka para sur ka doma o ka licence u kofe do yere tala jamana jawnga o ma para sur o be korobo la subu kona ni mama jo be bali tukodi donc ni na gele ni kuma fo kuma dona ya bato famu alasibadi ibisimila sebe ngoro bi ko posili flani mbi fo amo ko posili ne ka boy ana ko sude c'est poste du marché mais tout ala ka de ali kidal posiga ma fa ni nana ibe mire iche ibe mire muso ibe mire bela jeni ayan kuma ke ka dese wa yan ko la sero be ka dese fo ite ka fo kanga be hey ma mi sigila no tiya so dala e ko ka sigo dala fo ka teleba kini na digila de wa sebe ngoro be tinya so dala wa pulusu no ka boy o kala tiye o bankina ango ka boy no te para ka suku ka nakana kama o ka boy o kata mari yero date ya kele comme c'est lui wa blala no fona ma jojoro ka su to bo ka to ka sanige aya ni fona o fe o ko jojoro la ambe no ma jojoro la natina baraka ni anga kina na nga sharia mini jamana sharia beta na to no ke gaba afana nga tama kana rasa kwa feni bismillah wa anga do ga po mino ko ala ta pesa ala assalamu alaikum wa rahmatullahi sous président Mohamed Mouleke Almami, Bego de Do, Alisina Godemu, ne be ka o ke tombela, be
représentant nene ali chambre be ami mali jago kala be représentant be ami donc directement ne to ba ga keda be ba fo ali mami ango ngama ke to nyinga mo ko fe kutuba ti bo re na fo ki kambe to la mi na so na men débrouiller to be ka ali bi kutuba la wa me foli la se bema ko ka jamana basi o message na sisanga fo anyene ke fo galu chale no mais en même fo kuma la sunya koloma al mamu ka président ne an wole sisa na ma to li toy ame be dinga ko ne ala kambe sababa ana foli be almami aka représentation donc maintenant on est pour ara sipate ça et almami a photo na kita mo c'est pas aga kuma tira ga nyongo mais aya photo na grosso modo wole c'est-à-dire pour min be a posute c'est-à-dire a fait en jama kama on na sune kama me o tesu place la to place la de sune la c'est ni pour ni bi kama ko do ani temna sisa iba so moto mi ma ro avec moto ke ko mi do donc vraiment c'est devenu de la merde pour nous en y'a pas fait dans les cassages avec les cassages à donc maintenant Oso Jolina Fasili Tusula. Alaka Oso Yewani Remondi Anthem. Ni kuma bɛmɛ kuma min fɔra yan ka fara sɛbɛn minnu dira n ma sɛbɛn i b'a dɔn ko min bɛ ka kɛ ni a tɔɲɔ bɛ aw kan a ju bɔra yɔrɔ min na an kana fili o tɔgɔ la. N'an filila ko bɔrɔ la a ɲini yɔrɔ an bɛ se ka fili o la papier min filɛ nin ye juillet kalo tile 11 k'a fɔ ko mɔgɔ a papier kɔnɔ a bɔra Bamako commune kati la an yɛrɛ ka commune kɔnɔ yan Lafiyabugu mairie ba la. An ka maire ba Adama Berete a ka sɛbɛn bɛ yan ale de y'a ci 9e arrondissement commissaire a ko a ye lettre in ci a ma a laɲini ye libération du domaine public ko bɛɛ da ka yen bila a ko il m'a été donné de constater que les commerçants détaillants occupent anarchiquement les abords de la route ko a laseralen ma ale yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli n'a ka filɛli nana bɔ a kan ko jagokɛlamisɛnninw sigilen bɛ yamaruya t'u bolo sira min filɛ nin ye o kɛrɛfɛ u yɛrɛ ye cogoya bɛɛ la sigi cogo sugu bɛɛ la mun cɛ man ɲi au niveau de Woyanko sur la piste cyclable au niveau du marché de Sɛbɛnnikɔrɔ o Woyanko la mototigiw ni nɔgɔsotigiw bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na Sɛbɛnnikɔrɔ sugu yɔrɔ la ka se fo rond-point min bɛ ɲɛfɛ a ko ces occupants anarchiques dans leur activité provoquent des accidents a ko ni sigi cogo jugu kɛbagaw ka sigi cogo jugu in laban bɛ ka kɛ sababu ye ka accident o de lawuli yan donc pour cela le chef de l'antenne de la direction urbaine du Pont Nord de la protection de l'environnement o daga min bɛ ale ka mairie kɔnɔ n'o daga ka hami ni a bilakun ye sigi kɛko ɲuman sigi kɛcogo jɛlen ani sigida saniyali aw y'a lamɛn dɛ o daga min bɛ ale ka mairie kɔnɔ n'o tɔgɔ ko le chef de l'antenne de la direction urbaine du bon ordre et de la protection de l'environnement
sigida min b'ale ka mairie kɔnɔ o ɲɛmɔgɔ n'o ɲɛsinnen bɛ sigi kɛcogo ɲuman ka kɛɲɛ ni sariya ye ani sigida o lasaniyali o ɲɛmɔgɔ o ye décision ta ka fɔ polisi ye u ka wuli laɲini min fɛn mairie bolo ka mɔgɔw bali u ka sigi moto tɛmɛyɔrɔ la nɔgɔsow tɛmɛyɔrɔ la woyanko yɔrɔ la fo rond-point yɔrɔ la n'olu sigili laban bɛ ka kɛ accident sababu ye. o ye ko ye lettre in kɔnɔna b'a yira moto tɛmɛyɔrɔ nɔgɔso tɛmɛyɔrɔ ani mobili tɛmɛyɔrɔ siraba fila de bɛ yan n'o tɛ saba mɔgɔw bɛ tɛmɛ kelen na nɔgɔso ni moto bɛ tɛmɛ fitinin kan mobilibaw bɛ tɛmɛ dɔ in kan i tɛ se ka sigi o kan parce que n'i sigira tɛmɛbaga tɛ se ka tɛmɛ bilen n'i ye tabali sigi goudron cɛmancɛ in na mobili tɛ tɛmɛ n'i ye tabali sigi mototigiw tɛmɛyɔrɔ mobili tɛ tɛmɛ hali n'i ye tabali sigi mɔgɔw tɛmɛyɔrɔ la o munumunu de o tɛ tɛmɛ bilen ka lettre b'o ye a ko i tɛ sigi de nka a ma fɔ k'i tɛ jɔ dɛ ka lettre b'o ye. Il parle d'occupation qui est différent du stationnement. Stationnement est hacké. Il peut jouer au wagati do de pays. Il t'a tellement aucun jour. Era sa FIFA. Au maire voyez les 9e arrondissement. Amant jo ale tayo. Ci do ba fodoye ko kake. Ci hakina ni alani munyi. Avec Alpha Mouna, on va la dire non, on a dit que Kata, Hakekono, ou le Mano est Haké dans sa vie. On a la diable. Tiens-vous, Mériga pareil, car on a canal. La canali, à Korokacham, on a canal pour la Tuguma, Koroeka Sikida Sania, Kanyamanche, Kawuluche. Kare kɔnɔnaw labɛn ka kɛnɛya sɔrɔ yɔrɔ o jɔ n'o ye dɔgɔtɔrɔsow ye ka kɛnɛya o matarafabagaw bila o kɔnɔ ka minɛnw bila yen minɛn min bɛ an dɛmɛ bana sugu min bɛ sɔrɔ an sigiyɔrɔ la ka se k'o furakɛ o ye lakana dɔ ye lakana dɔ fana ye ka an lakana kunfiya ma o kɔrɔ ye ka kalanso jɔ ka karamɔgɔw ta ka bangebagaw la kunu ka denmisɛnninw bila ka taa kalanyɔrɔ la an ka kana kunfinya kɔlɔlɔ ma fana ye lakana sugu dɔ ye lakana suguya wɛrɛ bɛ yen o ye ka an farikolo lakana bingali ma maramafɛnw gosili o y'an farikolo lakanali ye polisiw o hukumu kɔnɔ olu bɛ mɛri ka daga kɔ o lakana taabolo la sariya ye fanga di maire fana ma ka baara kɔnɔ k'an bolo fɛn na kana an bolo fɛn kana minɛ an na mairie bɛ polisi b'o baara fana la lakana filanan min fana bɛ yen an ka sɔrɔ da sira mairie kan ka an lakana an k'an ka sɔrɔ an ka se ka sɔrɔ kɛ baara kɔnɔ baara min yamaruyalen bɛ an ka sariya fɛ ka sɔrɔ mɔgɔ ma an bari o la mɔgɔ ma dankari an na o la ka an lakana k'o hakɛ jabɔ Mali sariya sunba ale de ye nin bɛɛ kɛ daga ye daga min n'a tɛ tɛrɛmɛ wa ni bɛɛ n'a ka kan kabini i bangeyɔrɔ la i dacogo fɛ Ala bara droit à l'éducation droit à la santé droit à la sécurité de sa personne et de sa bien droit au travail droit à l'entreprise l'esprit de création. C'est le droit consacré par la Constitution. Mais il a droit créé, mais il a droit bali, a droit la waliali, au minano hake de kalfara miri. C'est rien au hake. Bébé te meilleur minanga impôt de béa. Si un peu magonia fait bébé pour la bête et boukelay. Fait bébé pour la bête, barakelay c'est venu pour. Wa beka doni de farala ka ke sira ye o kelen ka here ɲini to tuma ka bɛɛ
ka bella kana to fana man ka ke de ku ye mo kile ka here ni kama sariya o de ni nyamgo fo suguri asigira ya ambe mawfe desa eta kana kama jamana kana kamara cheko ka nyamgo ya sigi Moussa Kata Alpha Kana décentralisation da ke meru kana président Singapore Sukuko école Soko docteur Soko ani lakana ko kalfa merla mermi ni aw yere de bata ulu ta table ka bla aw sanso ko de ka fanga chebo ka bebo mo kilimulo ka kla beki yere mara hake to kono isi yoro la décentraliser le pouvoir par le transfert de certaines compétences aux autorités élues librement par les populations dans leur localité. Perte tati. Perte. A toi la semaine ma toi kayako el haji gambado e surnom de sino amajiji. Le surnom. Atara yelema de tola. No ye Moussa Mara ka parti kabini Moussa Mara be indépendant la on ni Mara ye campagne ke commune ni kono ya 2003 2004 wagati ala ya ke o listi amase ka taka o la doto be jikoroni adema tarafo ko 40 fla bobolo o san amdalay maternité kono ka réunion ke a foko comme on te kalafili la on me voté sigida nyeta ye mandé et Mambi Kamara luka lycée tunani kori ani Lucie be Kanté luka mandat n'allait pas 2009 toujours indépendant anye campagne ke commune kati kono ya maratara Ouyaga bureau wuli ka kila ka ta tuguni kala filila o kɔfɛ mara kɛra ministre ye Bacili ka na kɔfɛ o parti kelen tɔgɔ la o kɔfɛ yɛlɛma Adama Berete ka na mɛ nin fɔ mun na k'a yira k'a fɔ sugu Lafiyabugu Jikoroni Amdalayi Sebenikɔrɔ mara ka miiri wagati commune ni bɛ se k'a yɛrɛ ta cogo di ka kɛ a yɛrɛ b'a fɛ ka kɛ mun ye ka sɔrɔ a ma gulon kɔfɛ sɔrɔ la mara ye o sɔrɔ dabolo sɛgɛsɛgɛ commune kɔnɔ waati min bɛ Lafiyabugu sugu la jaba feerela sɛ feerela butigitigi Lafiyabugu kɔnɔ kafe feerela lɔgɔcila fini pasela a fɛ butigi sugu fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ jate Amdalayi bɛɛ ten Sebenikɔrɔ bɛɛ ten Jikoroni bɛɛ ten quartier misɛnnin tɔw ma k'a la Kalabanbugu Lassa Sibiribugu o ma jate kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ nin sugu kelen kelenna bɛ se ka wari min di kalo la commune kati ma salen na kalo sa quartier mɔgɔw bɛ se ka mun di 300 k'a jate ka taa bɔ ACI faralen a kan commune kati bɛ se ka mun sɔrɔ a yɛrɛ ye ka sɔrɔ a mago tɛ juru la a mago tɛ delili la a dɔgɔyalenba ye miliyari 2 commune kati Moussa Mara ye ni jate kɛ yan a papier bɔra k'a da an ye campagne k'a la Sebenikɔrɔ sugu bɛ wari min di Jikoroni sugu bɛ wari min di Amdalayi sugu bɛ wari min di Lafiyabugu sugu bɛ wari min di mara y'a jate bɔ k'a ye k'a fɔ a bɛ se ka commune kati kɛ mun ye 100 o 100 la a bɛ 70 80 yɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ ye commune kɔnɔ ka sɔrɔ a gulonnen tɛ mɔgɔ wɛrɛ la wa o wari sɔrɔli mara ko anw yɛrɛ tɛ taa minɛ ka da ka mairie yɛrɛ son bɛ mairie kɔnɔna de sale minɛlaw ye son de a kɔnɔntɔ ye son ye a ko n'a tor'u ma sugu wari tɛ don commune kɔnɔ bilen u caman bɛ mairie kɔnɔ contrat t'u bolo u tɛ sara i ko Musa Tarawele ka kuma u tɛ sara nka u tɛ baara bila a ye taa ɲini u bɛ ka balo min o salentigi tila mara ye appel d'offre kɛ ko n b'a dɔn ni wari minɛra a ɲɛ ma nin sugu bɛ nin wari di nka anw yɛrɛ dalen t'an ka mɔgɔw la kɛnyɛrɛye minnu bɛ se ka wari minɛ an ye a ye na anw bɛ se ka joli di an ma ni kalo sara
o kɔrɔ aw ye baara kɛ o aw ma kɛ o de bɛ aw n'anw cɛ kalo mana sa aw bɛ n'o sara mɔgɔ caman ONG caman nana i ka dossier bila mara ye huissier ta ka dépouillement kɛ ka sugu bɛɛ di yɔrɔ dɔ ma kalo o kalo i bɛ n'a sara olu bɛ mun sara o tun bɛ mara dɛmɛ ka commune na se yɔrɔ la mara ma san 1 2 sɔrɔ a taara ten sugu in jɔyɔrɔ ka bon sugu in plan Allemagne ma plan in dilan dugutigi ma plan in dilan sinakoden ma dilan ne yɛrɛ ne ba woloba a tun bɛ seti la yan anw ye denmisɛnninya kɛ seti la an bɛ na an bɛ nin goudron in tigɛ ka taa an k'o ba la ka segin anw wolola ka sugu in to yan sugu in bɛ yan a mɛnna wa sugu si tɛ diɲɛ kɔnɔ k'a ka jan sira la a tɛ yen mun ye diɲɛ fansi sugu bɛ magɛrɛ sira de kan o tɛ diɲɛ fansi ɔ ni mairie de ye plan dilan mairie ye sɛbɛnni kɔrɔ sugu a lajɛ mɔgɔ hakɛ min bɛ sɔrɔ yen adamaden tɛ sigi k'o jate bɔ ko nin wari hakɛ bɛ sɔrɔ yen adamaden de ye sugu in ye en plus d'être un marché d'échange c'est un endroit où la mairie peut avoir de l'argent adamaden de y'o fɔ dɛ sugu in ye mairie ka nafolo sɔrɔ sira an fa y'a fɔ salen tile kelen bɛ to aw la wa butigi a tile kelen bɛ to aw la wa ni salentigiw nana olu b'u plaignent ko accident bɛ k'u la yan wa salentigi delila ka baliye ka bin a kɛra yan salentigi delila ka tɛrɛntɛ ka bin yan a delila ka bin yan hali n'u tɛrɛntɛtɔ to n'i ka jimini bɛ taa u tɛ bin yan o bɛ kɛ yan tiɲɛ don u ka baara don u kan ka anw lakana nka lakana ni kungo bɛ yɔrɔ min na o fana bɛ ɲɛfɔ mɔgɔ man kan ka sigi occupation est illégale c'est normal pour notre propre sécurité mais n'a ma ɲa k'aw ye sugu kɛ ko mɔgɔw ka n'u baaraw ɲini a kɔnɔ k'u dahirimɛ ɲini a kɔnɔ an fa y'a fɔ diplômetigiw bɛ yan dɔw taara tunga la ala ma ɲa u bolo u seginna u bɛ yan an baw bɛna feere kɛ yan o feere sɔrɔ de bɛ du dɔw de fɛ daga sigi tile kɔnɔ ni e ye sugu sigi ko mɔgɔw kana feere kɛ u bɛ feere kɛ jɔn ma u bɛ feere kɛ client de ma ni client nana client bɛ na cogoya min na e y'o ɲɛf'u ye wa est ce que mairie y'a fɔ ko n'i bɛna sɛbɛnni kɔrɔ sugu la i ka n'i sen na wa ni mobili b'i bolo i bɛ na mobili la ni moto b'i bolo i bɛ na moto la ni kɛtɛkɛtani b'i bolo i bɛ na kɛtɛkɛtani na e ko mɔgɔw ma aw bɛ se ka taa sanni kɛ nin yɔrɔ la i b'a f'u ye ko wa n'aw bɛ taa sanni kɛ a ye taa nin tacogo la ka bɛɛ to i yɛrɛ ma sariya dun ko ni fɛn min ma kɔn ko o dagalen don ala yɛrɛ ko n'i m'a fɔ fɛn min ma ɲi k'o yamaruyalen don sariya yɛrɛ ko ten tout ce qui n'est pas interdit est permis donc ni e y'a kɛ sugu ye ka mɔgɔw wele aw bɛ se ka na aw ka fɛn san yan o b'a to aw tɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ sugu ye n ye yan de yamaruya bila n na k'a kɛ sugu ye ka bɛɛ jɛ hakɛ la i ka sugu sigi yɔrɔ min ma n'i diya pour que bɛɛ ka b'i ka so ka n'i ka laɲini kɛ nin yɔrɔ la ɔ i kan k'a miiri ko an bɛ diɲɛ mun kɔnɔ bi maa dɔ bɛ se ka na mobili la dɔ bɛ se ka na nɔgɔso la dɔ bɛ se ka na moto la k'a bɛ na fura san a bɛ na balo san a bɛ na nin san a bɛ na nafɛn san a bɛ na nin san o kama a bɛ obligé k'i magɛrɛ a ka bolofɛn bɛ jɔ yɔrɔ min ani sanni bɛ kɛ yɔrɔ min u kana diɲɛ yɔrɔ la a hakili ka sigi donc ka don ka sanni kɛ hakilisigi kɔnɔ ka bɔ k'a ka feere a ka bolifɛn ta hakilisigi kɔnɔ ka taa so mais ni e ye sugu jɔ k'a fɔ mɔgɔw ye a ye na sanni kɛ mais u bɛ na cogo min e m'u jɔyɔrɔ labɛn fili bɛ jɔn dɔn. Est-ce que la mairie a prévu un parking ici? Parking bɛ yan wa? An b'a fɔ ko mɔgɔw ka an b'a fɔ u yɛrɛ ko anarchie anarchie kɔrɔ maa min ma lamɔ anarchie kɔrɔ mɔgɔ min tulo ka kɛlɛ anarchie kɔrɔ ko maa min tɛ ko dɔn alimami filɛ an fa don an ka karamɔgɔ don jɔn bɛ se k'i jɔ alimami ma k'o ye kulo k'o kulo ka gɛlɛn jɔn bɛ se k'a fɔ alimami ye k'a tɛ ko dɔn jɔn bɛ se k'a fɔ alimami ye k'a tɛ sɔn saya ma jɔn bɛ se k'a fɔ alimami ye ko sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ ka di a ye bɛɛ y'o fɔ a m'o fɔ o bɛ alimami ka kuranɛ kɔnɔ o bɛ hadisa kɔnɔ c'est normal. C'est bien quand beaucoup de décisions comme Aoula Kana, mais il y a un accident qui a accident Kouye. Est-ce que accident Kouye Mouroka, Militon Balia de Wa, accident Kouye Mouroka Progelen de Wa, accident Kouye Mouroka Saria Bato de Wa, accident Kouye Mouye. Il doit expliquer comment. Comme vous Siradala, vous Siradala ou Jaya Bagatoa, vous Siradala et Tieni de Kamawa, Moutou Siradala.
ni client sigi ka tamati ka sugu kɔnɔ ni client tɛ na i bɛ balo mun na e client ka butigi dayɛlɛ sigilen don client don wɛrɛ t'u bolo u bɛ na cogo di mun de y'a to an caman tɛ taa suguba la moto bilayɔrɔbaliya tɛ wa sugu gɛlɛya tɛ wa mun y'a to an caman bɛ dan Lafiyabugu sugu la an bɛ dan Jikɔrɔni sugu la an bɛ dan Sɛbɛninkɔrɔ sugu la fɔlɔ suguba ka jan filanan n'i taara jɔyɔrɔko b'i gɛlɛya sɛgɛn b'a kɔnɔ o b'a to an bɛ caman ɲini an sigiyɔrɔ la n'o tɛ fɛn dɔ da ka nɔgɔn Sɛbɛninkɔrɔ ni Kɛlɛsɛbɛninkɔrɔ n'i taara suguba la a da ka nɔgɔn mais ka to yan lafiya don fɛn dɔ fana bɛ yen a sɔrɔli teriyali o nafa b'i ye joona n'i y'a ɲini kɔfɛ yanni mairie ka wuli tiɲɛ don a kan ka lakana hali ni an ma sɔn an ni ka bɔ faso bolo ka tɛmɛ an yɛrɛ kan mairie bɛ aw kama nka n'i bɛ nin sugu kɛ accident bɛ ka caya mun de bɛ ka accident caya i b'o kun de lajɛ fɔlɔ ko paso sigira sugu kama a sigira ka mun de kɛlɛ sugu kama mun tɔɲɔ de wuli ka bɔ sugu kan a sigira ka mun sugu hɛrɛ de lakana sugu ye o de bɛ ɲɛɲini paso sigira de wa ni mun nana k'i bɛ bi feerekɛla kan polisiw k'i minɛ joona wa paso sigira de wa mototigiw u kana mɔgɔ kana bɔ ka na i ka tabali sigi mototigiw tɛmɛyɔrɔ la wa o tɛ sugu yɛrɛ arrange nka mɔgɔw tɛ jɔ an m'a fɔ mɔgɔ ka moto jɔ goudron sanfɛ an m'a fɔ mɔgɔ ka moto jɔ trottoir fɛ moto boli yɔrɔ la mais la mairie devait aménager d'abord un espace ka parking labɛn fɔlɔ yan'o don cɛ yan'i ka parking place sɔrɔ i b'a lajɛ i ni sugukɔnɔmɔgɔw bɛ se ka sigi cogo di ka kuma feere bɛ se ka kɛ cogo di sanni bɛ se ka kɛ cogo di ka sɔrɔ damakari sira ta ni ka segin na ka sɔrɔ maa minnu bɛ boli sira kan olu yɛrɛ ni ma to a la est-ce que mairie sera aw ma ka sigi ka kuma wa voici donc nin fɔkun de ye k'a dɔn que commissaire sariya min papier min filɛ nin ye polisi ni commissaire diyagoya ye u bɛ nin lawaleya olu ka ɲɛmɔgɔ de ye maire ye n'i ko 9e commissaire i jiginna la n'i jiginna polisiw la i filila sariya la polisi bɛ maire de ka daga kɔnɔ ni maire y'a bila yɔrɔ min a bɛ yen mun kalifara polisi la maire de côté cɛ tɛ muso tɛ Adama Berete de don ale de tɔgɔ bɛ yan ko commissaire 9e arrondissement k'a kɛ c'est le maire de la commune 4 an votera mun ye mun ko k'a taara hiji o de ka kuma fa ale de y'a ta maintenant est-ce que nin na mairie nɔ tɛ commune 9 commissariat nɔ tɛ polisi minnu bɛ yan u ma sariya in d'u yɛrɛ ma commune 4 maire de y'u bila maintenant a y'u bila de ko mɔgɔ de kana sigi nka a t'a kɔnɔ ko mɔgɔ tɛ jɔ dɛ a t'a kɔnɔ dɛ a t'a kɔnɔ ko mɔgɔ tɛ jɔ i tɛ jɔ yɔrɔ jɔ mɔgɔ tɛ jɔ mɔgɔ bɛ boli yɔrɔ mɔgɔ tɛ jɔ ye mɔgɔ tɛ jɔ goudron cɛmancɛ la moto boli yɔrɔ la mɔgɔ man kan ka jɔ ye o sira kan ka libéré mais mototigiw b'u ka yɔrɔ la mobilitigiw b'u ka yɔrɔ la a bɛ taa ni ka segin nɔgɔya a bɛ accident nɔgɔya a nafa bɛ an bɛɛ ye jɔ tɛ kɛ kuma bɛ yen dɛ jɔ tɛ kɛ kuma bɛ yen dɛ maintenant est-ce que polisi bɛ dɔ fara o kan wa polisi bɛ nin sariya kɛ dalilu ye ou bien nin kɛ sababu ye ka bingali dɔ caya wa o ye yɔrɔ ye butigi jɔlen bɛ yan an fa ko dɔ nana ka mobili jɔ k'a bɛ déchargement kɛ n'a ko déchargement tɛ kɛ o yɔrɔ la yen a bɛ taa mobili jɔ min a b'a décharger min a bɛ se k'a fɔ k'a ka taa jɔ fo carré 10 ko ka minɛnw ta ka na mais ni kamiyɔntigi kan ka taa mobili jɔ fo carré 5 balontan terrain bɛ fɔ kɔfɛ k'a bɛ minɛn jigi o kɔrɔ de minɛntigi kan ka katakatanitigi ɲini walima ka donitalaw ɲini olu ka taa doni ta ka na n'a ye o katakatanitigi o donitalaw katakatani fana tɛ jɔ a bɛ maa minnu ta olu b'a ta u kunkolo la ka na n'a ye olu bɛ a b'olu wari sara o la a bɛ tila k'o wari fana fara minɛn sɔngɔ kan minɛn laban da bɛ gɛlɛya bɛɛ ma donc tout ça a un impact sur le coût de production tout ça a un impact. Sariya bɛ se ka k'a la o de kɛra sigikafɔ bɛ se ka wolo nin na tiɲɛ don butigi tɛ taa minɛn kɔ tiɲɛ don minɛn bɛ taa ta yɔrɔ wɛrɛ tiɲɛ don minɛn bɛ na mobili la minɛn hakɛ dɔ bɛ o tɛ se ka na kunkolo la o bɛ na mobili la minɛn dɔ bɛ se ka na nɛgɛso la dɔ bɛ se ka na katakatani la dɔ bɛ se ka na sotarama la dɔ bɛ se ka na mobiliba la kɛnkɛyiriw bɛ se ka kɛ yan nɛgɛ ni simanw olu tali mobili ka ca
ini sugu ɲɛmɔgɔ syndicat bolo n'aw sigira ka kuma comme a bɛ tan cogo la ni mobili ba jɔra ka taa ni heure la ka taa ni heure la a bɛ se ka embouteillage créer a bɛ se ka wolo kɛlɛ la a bɛ se ka wolo accident na o kama alors an b'a ɲini ni maa min bɛna déchargement kɛ aw bɛ se ka déchargement daminɛ 22h à 5h du matin 23h à 4h du matin tout ça c'est dans l'intelligence dans le dialogue qu'on arrive à trouver un programme permettant sugu tɛ bi mɔgɔw tɛ tɔɔrɔ policier b'a ka baara la commerçant tɛ tɔɲɔ c'est cela. Est-ce que le ministre sera au Mawa? Ni kololo ini nga nafa fana ye mun de ye a kololo in n'a jɔra mobili gɛrɛtɛmɛli bɛ gɛlɛya moto gɛrɛtɛmɛli bɛ gɛlɛya o bɛ se ka wolo accident o y'a kɔlɔlɔ ye bɛrɛ tɛ b'o dɔn mais a nafa fana ye mun ye a b'a to minɛn tɛ dɛsɛ sugu kɔnɔ a b'a to minɛn sɔngɔ bɛ nɔgɔya a b'a to baara bɛ to a nɔ la a b'a to mɔgɔw bɛ taa baara la a b'a to sonyali bɛ dabila a b'a to jɛnɛya bɛ dabila a b'a to bandenya bɛ dabila a b'a to mairie yɛrɛ bɛ salen sɔrɔ a nafa fana filɛ nin ye ɔ an bɛ se ka kɛ cogo di ka dɔ bɔ kɔlɔlɔ la ka dɔ fara nafa kan o kama ɛriw bɛ se ka aménager katakataninw bɛ se ka jɔ ni ɛri la sotaramaw bɛ jɔ ni ɛri la kɛnkɛri minɛnw bɛ jɔ ni ɛri la ka déchargement kɛ ka taga ni mun bɛ nalen sanni na o bɛ se k'i jɔ nin yɔrɔ la tu as 10 minutes t'es passé au delà i bɛ se ka nin sara a n'entendant que an ka yɔrɔ labɛn yɔrɔ min bɛ kɛ parking ye feerekɛlaw bɛ t'u ka moto n'u ka fɛnw jɔ yen o de ye maire ye o de ye maire min bɛ ko dɔn o de ye maire min b'a takun dɔn o de ye maire min b'a ka baara dɔn i tɛ wuli ten ka sariya bin mɔgɔw kan ka sɔrɔ i m'a lajɛ i bɛna fɛn min kɛlɛ a kɛlɛtɔ kana wolo tɔɲɔ wɛrɛ la n'i nana ni hɛrɛ tɔgɔ ye i jilaja fɛɛrɛ min bolo ka hɛrɛ lakana o fɛɛrɛ kana wolo tɔɲɔ wɛrɛ la n'o tɛ i ka fɛɛrɛ ma kɛ fosi ye c'est ça la mairie n bɛ nalen sisan ne bɛ enregistrement commissaire in wele k'a mago bɛ na n m'a dɔn mun don n'a kɛra nin ye alhamdulilayi n'a ma kɛ nin ye n tɛ bɔ a ka bureau kɔnɔ ni n ma kuma fɔ a ye commissaire i nɔ tɛ nka jalaki b'i ka mɔgɔw ka k'u bɛ dankale wari fana kɛ yan n b'a da kulo sariya in t'a dɔ ye nka solution min b'a la sirakoden bɛ yan sogoni kɔrɔ sugu sɛbɛnni kɔrɔ sugu aw ka tile 2 gɛrɛfu o nɔ min bɛ mairie la ala de b'a dɔn bamananw ko denkɛnin min tɛ se ka kɔngɔ to a la ka jɛ fu dɔ kɔ sigiyɔrɔ tɛ e la hɔrɔn bulon kɔnɔ denkɛnin tɛ se ka kɔngɔ to a la berete nin lɛtiri sɛbɛn n t'a dɔn n'aw ye lɛtiri sɛbɛn k'a ci a ma ka sigi ka fɔ ɲini a fɛ o kɛra alimami ko k'a k'i sigi ko kuma ma sɔn a ma sɔn a ma sɔn an b'o yɔrɔ di an ko an n'a ka sigi ka kuma a ko ko non k'a a tɛ fɛ an ka sigi k'a kana kɛ balawu ye Rasijali y'a wele o fana élément bɛɛ bɛ Rasijali bolo n'i y'a ɲininka a b'a d'i ma a dafalen donc a y'a ka kuma fɔ an fana y'a fɔ i ye min fɔ kuma la moto parking de bɛ yen mobili parking foyi tɛ yen o bi zan wɔri kɛ mototigiw bi jɔ miti 1 miti 2 o bɛ malokɔrɔ ta ka sigi o kɔ la walima o bɛ mugan sanni kɛ n'i ko k'a ka taa parking na il est obligé a ka taa Jukɔrɔ walima a ka taa Sibiribugu la walima a ka taa Samaya parce que parking wari o dɔw bɛ kɛ sababu ye ale bɛ sanni kɛ a tɛ se k'o sɔrɔ donc o gɛlɛya o de bɛ sugu kan wa min ye mobili jɔyɔrɔ yɛrɛ tɛ yen wa parking bɛ yan ni moto bɛ jɔ mɔgɔ tɛ kariya ka taa parking na k'a fɔ ko bɛ segin ka na jamais o bɛ jɔ de dɔrɔn o ka fɛn ta ka taa wa parking yɛrɛ fana an bɛ ban k'o dossier d'i ma an taara fo cour suprême na o ko la Adama Berete kelen de ye lettre sɛbɛn k'a di juge ma Yatara cour suprême décision kɔfɛ k'a fɔ ko directement ko parking ka to yen mairie ka lahalaya kɔnɔ ka anw sago t'a la alors que sugu wari de kɛla ka parking jɔ. maire dugutigi min b'a fɔ ko ni n ka dugudenw tɛ sigi ka kuma ko n'o tɛ k'a bɛ kɛ balawu ye fɛn fila soit i b'a dɔn i bɛ nkalon kan soit i b'a dɔn i bɛ nkalon kan walima alors fitinɛ de bɛ e kɔnɔ sinon minnu bɛ nalen e t'u ŋaniya dɔn olu tɛ n'i bugɔ i ka so dugudenw de bɛ se maire ma ko n'an ka sigi an ka kuma yɔrɔ tɔw la maire de bɛ wuli ka s'a ka dugudenw ma ko a ye n'an ka sigi an ka kuma aw ka baara joli kɔlɔlɔ bɛ ne kan aw ka dimi kɔlɔlɔ bɛ mairie kan aw ka kasi o kɔlɔlɔ bɛ ne ka mara kan parce que mɔgɔ min bɛ miiri a ka mara kɛko ɲuman na i bɛ siran i ka mara a tɔgɔ tiɲɛ ɲɛ mɔgɔ bɛ maloya i bɛ siran ka fɔ ko ne tile kɔnɔ ko maaw tɔɲɔna ɔ n'i y'a mɛn ko maaw bɛ ka tɔɲɔ e bɛ boli ka se u ma de tɔɲɔ in kana bɔ kɛnɛ ma
mɔgɔw kana ɲugu e la k'i n'u ka sigi ka kuma a ka da mais ni e yɛrɛ ko k'i n'u tɛ kuma o kɔrɔ ko yɔrɔ min ye aw diya a ye taa fɔ ye ne tɛ maloya a ka fɔ ko n dɛsɛra ne tɛ maloya a ka fɔ ko n man ɲi ne tɛ maloya a ka fɔ ko n ka mara man ɲi hadamaden min tɛ maloya o bɛ sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ maa min tɛ siran lebu ɲɛ maa min tɛ siran malo ɲɛ o bɛ sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ o de kama n ko Adama Berete ko denmisɛnninw ka sɛsiya min dabila ne y'u bali feere la sugu kɔnɔ u bɛ taa sɛsiya min kɛ ni e y'u bali feere la sugu kɔnɔ u bɛ taa tarakandɔli ta ten ni e y'u bali feere la sugu kɔnɔ u bɛ taa jɛnɛya kɛ ka balo kɛ yanni k'a fɔ ko tarakandɔli bɛ ka denmisɛnninw tiɲɛ sɛsiya bɛ k'u tiɲɛ mun de b'u bila a la baarakɛbaliya tɛ wa ni baara bɛ yen u tɛ tilen wa denmisɛnnin jɔn b'i to patɔrɔn bolo sugu la k'i bɛ gulɔ min i tɛ se o i ka patɔrɔn y'i fa denmisɛnnin jɔn b'i to sugu la k'e bɛ wari sɔrɔ k'e bɛ tila k'i to yen ka manamana ko kɛ i mana tile ban sugu la i sɛgɛnnen mana taa so i bɛ sunɔgɔ i tɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ ka kulonkɛ kɛ nka ni wagati fɛn tɛ denmisɛnninw bolo ka kɛ u bɛ tile bɛɛ ban fɛn mana jugu kunkolo la u b'a kɛ mais comment un maire qui se dit soucieux de l'éducation des enfants, qui se dit soucieux de l'assainissement des mœurs, se permet de détruire des emplois en pensant qu'il connaît pas la conséquence de M. Chamina. Populisme, démagogie, s'attribuer des qualités, des valeurs par ses propos, par sa parole, que par sa compétence. Maa min bɛ sɔnda a yɛrɛ la maa min bɛ tɔgɔ di a yɛrɛ ma maa min bɛ dɔnniya da a yɛrɛ la n'a dabara ye ka sɔrɔ a dɔnniya n'a kɛwale to populisme démagogie a ye sɛsiya ta ka don misiri bɛɛ kɔnɔ n'a ye safo seli ni misiri la a bɛ taa nafila seli yan fɛ lasara bɛ seli aw tɛ ne dɔn ne de ye Berete ne de ye sɛsiya min dabila la ilaha illallah ala k'i mɛn an kula la ilaha illallah o de kama n y'a fɔ a wagati n ko alimamu k'u kɔlɔsi n ko alimamu k'u kɔlɔsi n ko mairie min fɛn min fila Adama Berete ani Assane Sidibe anw bɛ Lafiyabugu aw bɛ yan Kafu ko sauvons le Mali ninnu tatɔ ye mun fɔ an ye a bɛɛ ka meeting kɛnɛ kan kelen ka meeting fɔlɔ n tun bɛ yen Saba terrain kan Kawural ani Kafu ala ye Ture ni Assane a don Assane Sidibe a ko a b'i kali a n'a denw cɛ a b'i kali a bɔkolo la a b'i kali ani ala cɛ a ko fɛn min y'ale dɔn politiki la o ye sigida a saniyali a yiriwali a marali tiɲɛ kan o hami o de y'a to ale nana ka da minnu tun bɛ mara la olu ka mara tɛmɛlen kɛra nkalon kɔnɔ a wolola tɔnɔ la a kɛra fitinɛ ye a ko ye adama ye a ko k'o ye RPM ye a ko k'o ye yɛlɛma ye a ko communauté ka to kɔ bi nin kuluba saba nɔ don ko n'an dar'u la a mago tɛ mairie wari la a tɛ tɔgɔ ɲini kɔ fɛn min tun bɛ kɛ kunun k'o tɛ kɛ bi bilen Assane dabara de y'a fɔ Saba Assane Sidibe Adama Berete kelen ka campagne a dernier jour an nana ye a don ne ye kuma ta ye Berete nana a ko ala ka quartier bɛɛ sɔn arrondissement ɲɔgɔnna la Berete kelen a tulo bɛ arasa la Sosoba ka carré kɔnɔ a tɛ diɲɛ fan si a yɛrɛ ka carré a bɔra Kulukɔrɔ ka na Tunga la communiqué kɔnɔ anw b'a ban Berete fana ye nin layidu kelen ta an ka voté Berete bi bi in na Berete taabolo a ye yɛlɛma a y'a janfa a ye Musa Mara janfa ye yɛlɛma janfa mais bon kuma la yɔrɔ min député fila de bɛ anw bolo communiqué la kelen bɛ yan Musa an yɛrɛ dɔgɔnin don député bɛ sara $2,000,000 ani $120,000 kalo o kalo a ye taa fɔ Musa ye ko arrondissement tun bɔra yan $2,000,000 ani $120,000 député ka baara ye mun ye baara fɔlɔ o ye ka sariya ta sariya min bɛ boli Mali bɛɛ kan ani Mali fan bɛɛ ani ka Mali bɛɛ ka wari bɛ maa min bolo k'o ka baara a kɔlɔsi contrôle de l'action gouvernementale légiférer les lois o ye baara fɔlɔ ye député ka baara filanan a ta yɔrɔ mɔgɔw gɛlɛya min b'olu kan o gɛlɛya ɲɛmɔgɔ kalifalen bɛ mun na ka s'o ɲɛmɔgɔw ma fiɲɛ min bɛ olu ka mara kɔnɔ fɛn min bɛ u jɛ ka t'o hakɛ ɲini ka na di u ma a bɛ fɔ o ma ko le député est l'avocat des autorités déconcentrées et des autorités locales de sa circonscription. Ni lakanabaliya bɛ communiqué kɔnɔ anw de bɛ wuli ka se Musa Jara ma
avec ce 9e commissaire, avec ce 5e commissaire, avec ce 14e commissaire, nous communiquons, Pingali Beke, Mounebake, vous êtes à Faye, mon repère Tambour, Carburanté, qui s'était. Jama Mantian, Moussa Beta, ministre de la Sécurité, vous voulez assembler là, à Kadofra, à la commune commissaire comme nous, à Carburant. Vous devez Moussa Kabare, vous devez faire un ministre. Souko Gelabe, Silako Gelabe, Moussa Bewouli, a PC, urbanisme, ministère du domaine, n'est qu'à Soukonomo, Flek, ou Kabare Kayoto, ou Kabara de client, ou client, Gelabe pour n'aller là, Ngaku Oba, à Korolo. Aba ke tuko Musa be wuli abese mairie ma ani mairie ba nyefoy accident be anganga mbola kala nganga mbola kana funa ku ka barake ame ko fere de ni tuko di am sega mboto ku ka barake ani en même temps ka mbola kana mairie bo de nyini o nyini ko no na mairie se ka foy parking ko be ana ni ko be ana commerçant ko gela ni gela fle fanga fere soroni na Musa ni mairie be je ka la je parking ko a dugukolo bɛ sɔrɔ cogo di a wariko bɛ bɔ cogo di ani commerçant o bɛ lajɛ ten o de ye Musa ka baara ye ça c'est la mission du député an bɔra o don Jikɔrɔni ekɔliso bɛ na fɔ an ko Musa ye lettre ci Makɔrɔ ma ko Makɔrɔ ye nanfigi a ko Makɔrɔ bɛ ka na siya dɔ faga yan o siya tɔgɔ ma fɔ Musa bɔra yan a ye tiɲɛ fɔ Faransi Orange bɛ mun na Malitel bɛ mun na Musa dama maga miliyari 1000 min suɲɛna a yɛrɛ ka régime fɛ Musa dama mɔgɔ la i takun ye anw de y'i ta commune kɔnɔ yan anw de y'i ta commune kɔnɔ yan tiɲɛ don hali n'i y'i da don Faransi ko la o fana y'i ka baara ye nka o ka sɔrɔ i ka du kɔnɔna kungo ɲɛnabɔ fɔlɔ o ka sɔrɔ i ka du kɔnɔna kungo ɲɛnabɔ dɛ e k'i to Tarawele la du kɔnɔ k'a fɔ ko Jarala kɔnɔ ko funteni bɛ yen e yɛrɛ denw bɛ ka sa tasuma kɔnɔ o fa ye a bɛ fɔ de ma ko député Dabaraba député Nangaraba populiste démagogue n'i ye nin fɔ jama bɛ kule a kɛra ne bɛ tiɲɛ fɔ photo bɛ ta Facebook bɛ fan fan bɛɛ nka n'i taara siyɔrɔ la hali sɛw siyɔrɔ ka ɲi n'a ye anw bɛ sɛw la député ka baara tɛ nin ye donc k'a ɲini Musa Jara fɛ hali bi député don hali bi a bɛ ka sara ta anw tɔgɔ la hali bi a bɛ ka sara ta k'a ka baara kɛ anw de ye baara in ma dafa hali bi a kɔlɔlɔ bɛ yen mieux vaut tard que jamais Musa Jara a ye lettre min ci Makɔrɔ ma k'a ma bɛn k'a bɔ journal kɔnɔ a ka lettre ci IBK ma k'a ci Adama Jara ma an ka ye journal kɔnɔ k'a ka mɔgɔw tɛ Adama Berete lettre ouverte à Adama Berete a k'o fana ci o ma a ye Salifu wele Assemblée nationale la ko mɔgɔw fara Sobanda mɔgɔw fagara Kolongo mɔgɔw fagara Yafala la a ma bɛn a ka ministre de l'administration territoriale fana wele assemblée la ka ministre du domaine wele assemblée la ka ministre de l'urbanisme k'u bɛɛ wele assemblée la ko sɛbɛnni kɔrɔ sugu t'an bolo ɲama bɔnnen don nɔgɔ bɛ an na an ka Musa ye k'o fana kɛlɛ kɛ assemblée la a takun y'o fila de a takun yɛrɛ don c'est cela en tout cas ni Ala ni kira sɔnna ma on va saisir qui des droits nka mun don aw ye Berete écrit lettre la aw kana fɔ b'a ɲini dɛ n'o tɛ mɔgɔ minnu don dalakan tɛ seli i n'u bɛ bɛn ka f'u ye sisan ko maire ko dugutigi k'an b'a fɛ k'i ye u kariyalen don f'u k'ale kuranɛ kan ko walahi bilahi t'a kalama u kariyalen don u dalakan tɛ seli n'a bɛ ko o ko kɛ a y'a sɛbɛn a bɛ lettre sɛbɛn ka ci u ma k'aw b'a fɛ aw n'u ka si aw ka kuma sugu ɲɛmɔgɔw dugutigiw bɛɛ ka fara kan n'u m'a lamɛn kɔlɔlɔ min bɛ yen sariya ko ten aw ka laɲini kɛ k'aw ka baara kɛ n'o ye mun ye aw ka sira tigɛ aw bɛ sira tigɛ fɛn tɛ kari fosi tɛ kari ka sira tigɛ ni lamɛnni man kɛ ka girin tɛ kɛ ka sira tigɛ ka laɲini kɛ fɔlɔ maire ka sɔn a ka sigi aw ka kuma diyagoya ye maire ka sɔn aw ka sigi aw ka kuma yan'o cɛ papier a bɛ se ka fɔ a ka suspend fɔlɔ hali n'a ma suspend ka kangari da polisiw ye n'u bɛ ka mun kɛ u k'a dabila walasa baaraw kana jɔ fo ka hakɛ dafa tuma min an b'a fɔ ko mɔgɔ k'i sigi sira kan mɔgɔ si tɛ sigi sira kan an t'o mɔgɔ ye mɔgɔ tɛ sigi sira kan ka libéré an ka taa ka na o bɛ client yɛrɛ lafiya o bɛ commerçant yɛrɛ fana lafiya a bɛ taa ni ka sigi mɔgɔw lafiya nka n'i ko ko mɔgɔ tɛ jɔ hali miniti fila alimami ye mun fɔ k'i bɛ bɔrɔ ta k'a da i kɔfɛ ayi o tɛ sariya ye o tɛ sariya ye ala k'an kisi o ma ala k'an sɔn hakili ɲuman juma don
ala k'an ka bato kɛlenw minɛ ala k'an ka duwawu minɛ an bɛ alimami to a bɛ taa kutuba la i bɛ jilaja ka kutuba ka woni dɔ bɔ a la ka don nin yɔrɔ kɔnɔ fana o ka ɲi ko ala ka tɔɔrɔ yɔrɔ dɔ kuna ye fɛn fɛn kan na a ka bu kɔkɔrɔ député de y'a fɔ député yɛrɛ a yɛrɛ i jɔyɔrɔ in na a y'a fɔ yan olu ma ko ni policier mun ko k'o kɛ anw na k'ale b'u kɔkɔrɔ ko foyi t'u sɔrɔ ko ɲɔgɔndan in kɛra ko dimi b'olu la ko ala de b'o dɔn donc ko ni policier ko k'o kɛ a k'a b'u kɔkɔrɔ a fɔ an ye yan olu ma yan ko n'u bɛ se ka fɛn fɛn fara u ka baara kan a ka fara kan député de y'a fɔ tɔnɔ min b'aw ka sugu kɔnɔ a ka Hey,